Pozdrav i dobrodošli na kanal Filmovi sa prevodom ukratko. Ovo je jedna od klasičnih slika iz lutajuće zemlje, jer se sunce brzo stari i širi, pa je čovečanstvo moralo da izvuče zemlju iz solarnog sistema da bi pronašlo novi dom. Čovečanstvo se poslanja na sve resurse planete. Izgrađeno je 10.000 planetarnih motora na zemlji, a kako bi se osigurala bezbednost navigacije zemlje, Međunarodna svemirska stanica, Nevageter, izgrađena je na udaljenosti od 100.000 km od zemlje. Nakon toga, pokrenut je program lutajuće zemlje. Sa putovanjem zemlje kroz svemir, površina zemlje više neće biti pogodna za život ljudi, pa će se pod svakim motorom izgraditi gradovi ispod zemlje, ali svi podrumi zajedno mogu primiti samo 3,5 milijardi ljudi. Na kraju će svi morati izvlačiti iz žreba odluku da li ostati ili otići. Liu Chi je mehaničar koji je iskoristio kinesku novu godinu. Planira odvesti svoju sestru na površinu da vidi svet. Program lutajuće zemlje je u pogonu već 17 godina, a njegova sestra nikada nije bila na površini. Dvoje braće kupilo je 2 zaštitna odijela i lažne poslovne kartice na crnom tržištu, a zatim su otišli na čekajuću inspekcijsku zonu. Danas je temperatura na površini zemlje vrlo niska. Liu Chi je odveo svoju sestru Dodo sa sobom. Dodo je imala karticu svog did sa sobom. U automobilu je Liu Chi pokrenuo kamion, ali njegova vozačka sposobnost bila je stvarno loša. Zatim su krenuli sa Dodo s treningom. U automobilu Taguchi je također učio Dodo o planetarnim motorima. Postoje 2 tipa motora. Jedan je pogonski motor koji sada vide. Drugi je upravljački motor na ekavatoru. U poređenju sa upravljačkim mehanizmom, pogonski motor je mnogo manji. Ali nisu morali dugo da idu pre nego što su naišli na inspekciju. Kao rezultat toga, stavljeni su u zatvor. Uhapšena su 2 deteta. Njihov jedini stariji na zemlji, stric Han, ishaurno je došao nakon saznanja o tome. Susrećući se sa čuvarima, stric Han im je prvo dao sušene gliste. Nadao se da će to olakšati situaciju, ali je bilo očigledno da neće. Nije imao izbora osim da odvede svoje voljene VR naočare u policiju. Ali policija je bila veoma korektna. Kao rezultat toga, i on je bio zatvoren. Čitava njihova porodica je bila zatvorena. Ova vrsta stvari je već dovoljno poremetila situaciju. Ali komšija sa žutim kosama sa lošim jezikom i dalje dodaje ulje na vatru. Liu Chi se toliko naljutio da je udario u zid. U međuvremenu, na Međunarodnoj svemirskoj stanici, Liu Yijev otac, Liu Peiyang, je završio 17 godina službe u svemiru. Zemlja se sada približava orbiti Jupitera. U tom trenutku, njegov partner mu je pružio bocu vodke za proslavu. Međutim, ubrzo nakon predaje svih zadataka, svemirska stanica je iznenada oglasila alarm. Zbog jake gravitacije Jupitera, motori planete su se neprestano gasili na Zemlji. Uskoro je planeta izgubila upravljačku moć. Kao da to nije bilo dovoljno loše, veštačka inteligencija na stanici je upozorila da će Zemlja udariti u Jupiter za 37 sati. Zbog toga je Liu Chi udario pesnicom u zid. Potom su Liu Chi i žuti kosa pobegli kolima pod vođstvom iskusnog vozača Ujaka Hana. Bili su privremeno sigurni, ali su ubrzo ponovo bili zaustavljeni zbog prisilne rekvizicije vozila. Ispostavilo se da je ekipa morala da ponovo pokrene motor sa novim kremenom, ali je došlo do nesreće u kojoj je poginuo vozač. Zbog toga je njihovo vozilo rekvirirano. Tada je veštačka inteligencija naredila da svi uđu u stanje hibernacije sa niskom potrošnjom. Međutim, Liu Peiyang je otkrio da je AI zapravo prekinuo putovanje prema Zemlji. Želi da evakuiše Zemlju i prisilio je Liu Peiyanga da uđe u stanje hibernacije pomoću sedativa. To je gola izdaja ljudskog roda. Ujak Han je, zasad, bio siguran sa Liu Chi i drugima. Kada su ušli u Šangaj, Ujak Han nije mogao da se suzdrži od tuge kada je video poznate zgrade. Jer to je nekada bilo njegovo rodno mesto, ali kako gravitacija Jupitera nastavlja da se povećava, kontinentalne ploče počele su se nasilno kretati. Zbog toga je oko Ujaka Hana i njegove grupe počelo da pada mnogo predmeta. Vožnja u takvom okruženju bila je izuzetno opasna. U kratkom vremenskom roku, Ujak Han i drugi bili su u dilemi. U tom trenutku, jedan od spasilačkih timova predložio je da prvo izađu na vrh zgrade oko njih, a zatim da se spasu sa nje. Kapetan, koji nije imao izbora, ubrzo je stigao na 79 ispred liftom. Fiksni mehanizmi su ih podigli, ali lift je bio u lošem stanju i uskoro se razlomio. Nakon što se Liu Chi sa velikim naporom popeo, mašinerija koja nosi teret direktno je pala. Međutim, Ujak Han je i dalje bio dole, iako ga je Liu Chi uvijek omalovažavao. U stvari, on mu je više brinuo nego bilo keo drugi nakon što je Firestone bezbjedno prebačen na 75 ispred. Nekoliko se ponovo disio. Srećom, član tima koji je nosio mehaničku ruku je izvukao Ujaka Hana i u posljednjem trenutku otvorio vrata lifta i bacio ga unutra. Ali i za ovo je platio cijenu života. Međutim, spašeni Ujak Han se nije dobro osjećao. Iako je bio još uvijek živ, njegovo zaštitno odijelo je probijeno, bio je ranjen i imao je vrlo malo kiseonika. Znao je da neće preživjeti.
Da bi spriječio Liu Ia da ponovo rizikuje svoj život da ga pronađe, ujak Han je skinuo svoj šlem i još jednom pogledao svoj rodni grad. Toto nije mogao vjerovati da mu je djed tako umro. Da nisu izašli, djed ne bi umro u tom trenutku. Liu Chi i kapetan su se također okrenuli jedan protiv drugog. On pita kapetana zašto nije spasio njegovog djeda. Tada su krenuli svojim putem. Bez automobila, morali su vući Firestone golim rukama. Ali baš kad su se približili podzemnom gradu Hanshyu, vidjeli su da je potpuno poplavljen lavom. To je također značilo da su svi od 350.000 ljudi unutra također završili. Tada je još jedan član tima pao. Smrznuo se na smrt. Ali čak i tako, kapetan je i dalje tvrdoglavo želio da ide u podzemni grad Hanshyu jer su tamo njegova žena i djeca. Da bi ga zaustavio, član tima je pucao na Firestone. Kada se Firestone ugasio, misija spašavanja također je propala. Baš kad je ekipa objavila raspuštanje, sjaj farova automobila se ukazao. Vozač je bio Liu Chi. Nakon što se Liu Chi odvojio od njih, prema signalu u nevolji, pronašao je netaknuti automobil. U kolima se nalazio veoma moćan tehničar. Njihova misija je sada bila da ponovo pokrenu motor Sulavzija. U međuvremenu, Liu Peitian, koji se nalazio na međunarodnoj svemirskoj stanici, silom je otvorio uspavan modul. Da bi ga zaustavio, veštačka inteligencija je probudila i ostale u istoj kabini. Ali, odnos između Liu Peitiana i njegovog timskog kolege je bio vrlo dobar. Nakon što mu je Liu Peitian objasnio situaciju, čak se i timski kolega uputio s njim u glavnu kontrolnu sobu da zaustave svemirsku stanicu. Nakon što su izašli iz otvora, vidjeli su da Jupiter počinje da hvata zemljinu atmosferu. Zatim, kada se timski kolega približavao glavnoj kontrolnoj sobi, veštačka inteligencija ga je ubila. On je znao da neće dugo živjeti i na kraju je pomogao Liu Peitianu. Zahvaljujući žrtvi i pomoći svog kolege, Liu Peitian je konačno stigao do glavne kontrolne sobe. Suočavajući se sa veštačkom inteligencijom koja je i dalje gunđala, Liu Peitian je direktno uništio nju. Ali, odmah nakon što je Liu Peitian ručno pritisnuo dugme za zaustavljanje, ekran se iznenada pojavio s porukom da je ručno upravljanje nevažeće i da se pojavila nova veštačka inteligencija. Tada je Liu Peitian kroz njeno objašnjenje saznao neverovatnu istinu. U stvari, veštačka inteligencija nije izdala. Sve što je radila bilo je odlučeno jednoglasno od strane vodećih svjetskih lidera. Nakon ponovnog pokretanja sistema, 90% međuzvezdanih motora na Zemlji su ponovo pokrenuti. Čak su aktivirane i kormilarne mašine na ekavatoru. Trebalo bi da bude zasićenje spasavanja. Neko je tamo stigao pre Liu Ia i drugih, ali nisu uspjeli. U ovom trenutku, Liu Peitian u glavnoj kontrolnoj sobi saznaje da je 0,42 sekunde nakon aktiviranja hitnog plana, veštačka inteligencija izvela sve izračune, iako su znali da će spasavanje biti uzaludno. Ali, koaliciona vlada je učinila sve što je u njihovoj moći da organizuje misiju. 3 sata kasnije, Zemlja će ući u nepovratan proces dezintegracije. Veštačka inteligencija je objavila globalnu poruku. Proglasila je spasavanje neuspešnim. Radili su od početka do kraja i puno platili. Konačno, bilo je teško završiti, ali onda su im rekli da je spasavanje propalo. Tko može prihvatiti takvu očajnost? U tom trenutku, Liu Chi se odjednom nečega sjetio. U žurbi je pitao tehničare, postoji li mogućnost da se površina Jupitera može zapaliti nakon miješanja s atmosferom Zemlje. Tehničari su odgovorili da je to moguće. Ta je vijest uzbudila sve prisutne. Liu Chi je bio genijalac. U tom trenutku, vodik na površini Jupitera plus zahvaćeni kisik stvarajući šok val. Bili bi dovoljni da odgurnu Zemlju ako bi se mogli zapaliti. Trebao im je samo upaljač. A taj upaljač je upravo pred njima. To je planetarni motor. Plan za paljenje Jupitera je jednostavan. Prvi korak je isključiti motor i preuzeti kontrolu. Motor ima 7 mlaznica. Nakon što su tehničari ih isključili, svi plamenovi se usmjeravaju u jednu mlaznicu. To bi trebalo omogućiti dostizanje željene visine od 70.000 km. Korak drugi. Nakon preuzimanja kontrole, kapetan mora ručno otključati uređaj. Treći korak je odnijeti Flintstone u reaktor i uspješno ga zapaliti. Nakon toga bi plamenovi trebali dostići visinu prema planu. Uskoro su počeli dijeliti zadatke. Nakon isključenja motora, tehničari su počeli ugraditi program. Liu Chi i žuti kosa donose Flintstone do reaktora. Kapetan i njegova ekipa nisu nikada prije čuli za ručni rastavni uređaj koji se zove paljenjač. No, kapetan je imao pitanje u tom trenutku. Ovaj stroj je jednostavno prevelik. Zbog globalne obavijesti umjetne inteligencije, nitko nije odgovorio na Dodov poziv u pomoć. Neki su čak počeli očajavati. U tom trenutku, Liu Chi je već stigao na odredište. Nakon što je Flintstone automatski uklonjen, reaktor je zaglavio. Liu Chi je mogao samo sam riješiti taj problem. Temperatura oko reaktora bila je oko 120 stupnjeva. U tom je trenutku Dodo kontaktirao Liu Peianga putem posebnog koda koji je ostavio njegov djed.
Liu Peiyang je saznao za njihov plan kada je umjetna inteligencija rekla da ovaj plan nema nikakve šanse za uspjeh, ali Liu Peiyang je želeo da proba. Kontaktirao je UN vladu u nadi da će narediti spasilačkom timu da ode i pomogne Liuči. UN vlada je prvo odbila, ali je potom obećala da će Dodo obavestiti sve spasilačke timove putem obaveštenja. Odluka da odu ili ne odu je bila njihova. Uskoro se Dodo glas za spasavanje čuo u ušima svih. Uskoro je stigao odgovor. Nakon toga, mnoga spasilačka vozila su se okrenula i pošla da ih podrže. Liu Peiyang se također nalazio na svemirskoj stanici, usmjeravajući pravac orbite motora na mlazni pogon. Konačno, Liuči je uz pomoć žute kose uspeo da zapali motore istovremeno. Kapetanova strana se također pojavila u vreme dolaska spasilačkog tima iz različitih zemalja. Motori su ponovo pokrenuti, a plamen se uzdigao do 10.000 metara u vazduh. Ali, kao što je veštačka inteligencija predvidjela, plameni su i dalje bili na udaljenosti većoj od 5.000 km. Konačno, Liu Peiyang je odvojio spasilački čamac sa svemirske stanice. Zatim je upravljao svemirskom stanicom i 300.000 tona goriva da deluje kao šibica za ovu svrhu. Konačno, pod utjecajem eksplozije, Zemlja se oslobodila Jupiterove gravitacije i nastavila svoj put. Ovaj film je trenutno najuspješniji naučno-fantastični film u Kini. Druga polovina filma je vrlo dirnuta. Najdirniji dio je scena u kojoj svi zajedno spasavaju Zemlju. Nadam se da će svet biti miran i da ćemo zajedno štititi životnu sredinu. Pa, zapamtite da se pretplatite na moj kanal i vidimo se sljedeći put.